Alors balma nyok ma seko tungora les politologues de Pignera ka balima o nouvelle chaman de baby et anga surasi munun tora atakila ala ku daronya malion aussi kana décourager connaît djembe gorobatola yi ni dundu faratola te awa bara blatola de du l'armée malienne est en train de monter en puissance mais me kuma kelen fo ongena uye attaquer mu kanu anga surasi do fagala malion o kana la décourager de aida asimila ka da shogelila machi kana décourager kelen konnana fembe ba konnana ñu de fana on est en train de ambeka do guerre croix de konna on appelle ça la guerre des alliances agnetel niveau là to end the war malmao mena stratégie fo ongena stratégie croix du membe non 600 ube ka Sahel de perdu 600 France be ka Sahel de perdu aya remarqué dron Bazoum est terroriste nyamogo bla Niger présent ay terroriste nyamogo bla ate ali semaine kelembo sema mogo fana wulla erebelu munu nyanga surasu da ku kantege erebelu munu nu yanga surasu da ku kantege olu fana wulla kam manganchi o ma temet tenen trataka terroriste taranga surasu ka kan attaquer ay événement tugu la nyogo bani français yu ka mogo la bo français yu ka mogo fe banga masad la ku ka taka ka boy folo oye kelingi ay kuma analyse ta kala jede c'est que coïncidence do na do nyogono en matière géopolitique ni imogote ka kalande imogote ka ta kolla kandonde ko be koloshiri dorondi neta te kombe ka ngoso ninga kalangi de mais e o sika ka koloshiri doron ke doro amasi ka ta koli yer la ere c'est que Niger présent o ya ka terroriste nyamogo bebla Mali armée tegrebe ka fo kun dongo do France be kala goji dongo do donc nous complot de tracer 600 ka Mali armée ka Maliona tege Mali armée la ka ira Maliona ka fo ko ali chini na e mogo jugun ja u se ka ta Mali county aya remarqué dron yar agali afara ko repéré be ko bolla ka ta Niger et fenga et Mauritanie donc on est en train d'applaudir pour l'armée malienne français re ko Mali armée ko force balabi donc c'est ça anga surasi munu fagara ko mondoro ko Mali surasi bisabani doni kuyo faga mondoro mais malien aida assimila ka da shogella akada transition mogola wallahi nunu be ka mona de boana malien américain bolla Afghanistan c'est que anga armée fouarier quoi mais mogo munu me kanga c'est que mogo munu me kanga kan attaquer bi awa surasi fin sarabi surasi fefe sarabi abe farasika soudi ni farasi kuma libi ci anga surasi kunte sifale geleya fefe be ka mali soro insécurité la bi farasika foti de donner malien on tendu ko de ni farasi kuma ta libi ci bi wala ni gere kunte bi anka farasi de u marfa duma libi kana mali ci awamba ngini mali jenu fe asimi ya sego kede asimi anga juruti la bli ambe asimi fo asimi horonya ke fa dan nya fo ongena ngof asimi ya foli mun ke sisa no asimi ya foli min ke sisa ko France kataka amunu nye pepluye on ne kanga po sanno ka marche tugu nyogono ni mali jeunesse u be sebi u ka bo nyogon kele kono u ka bo politique kele kono ambe kan fara nyogon ka anga marche u boloda France kataka vite fait France ban fe ya mainde mo fo yana bide France yele ma tugo ka cha France tabolo kacha mogo sita don France yere ka agenda e mounye. Donc si ça fera comme l'armée malienne est en train de monter en puissance, donc il fallait que ni konga kede wala sa Mali armée biseka feke tuga mina. Erebelu be ka coule ko ka accordaliser ko passer. Erebelu be ka y plaigner. OK, CEDEAO be ki plaigner. Union africaine be ki plaigner. France yere be ki plaigner. O bekara di kunyugon kelen konana o ma terrain tratabo anga surasu ka kantarachi. Et puis, ou tatola, ou yanga surasu ka communication de tege. Terrorisme bo o machine bo oro jume. Ko anga surasu be kuma taliki wala kimina. Ko communication, ko tege. Mais armée ye hélicoptère wuli ka avion wuli ka taga terrorisme nun bunten ku genga bo kangono. Uma kamine, uma kanyere mine de. Ou balanga surasu ladi. Parce que an kuma sigina ye, ngu kumise kadanga armée contre la. Anyebe faso dendo labi. Ube ko ke tegere fokoye anyebe faso den do labi ube ko ke yele koye mais aya bla au kuna ni français ka surasi sara malla
ni farasi surasi fagara Mali la yan nɔ farasi opposant fara majorité kan a bɛɛ bɛ wuli ka sukasi kɛ mais bi maliyɛn dɔw bɛ tɛgɛrɛ fɔ la bi ko Asimi dɛsɛra ko su bɔra fan bɛɛ maliyɛn dɔw bɛ k'o kɛ ɲagarilabɔ de mais u ka bila u kunna saya b'an bɛɛ sɔrɔ saya bɛ ne Segu Tunkara sɔrɔ bi o a bɛ ne sɔrɔ sini ne t'a dɔn e mun bɛ ka yɛlɛ bi e mun bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ bi ko Mali kan cira ko Asimi dɛsɛra k'e b'o kɛ yɛlɛla ko ye e bɛ sa bi o e bɛ sa sini wallahi i t'a dɔn maliyɛnw aw ka bila aw kunna Mali ma président sɔrɔ Modibo Keyita kɔfɛ ka tɛmɛ Asimi ninnu kan bilahi bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna a ka da an ka armée la an ka armée tɛ fugari ye dɛ n b'o fɔ aw ɲɛna bi armée puissante les armées les plus puissantes du monde u taara Afghanistan u bɛɛ bolila yen les armées les plus puissantes du monde u taara Afghanistan u bolila koyi américain bolila français bolila u bɛɛ bolila ka bɔ Afghanistan an ka sɔrɔsiw ye cɛw de an dalen bɛ an ka sɔrɔsiw de la ayiwa ni janfa b'i contre la ni janfa bɛ sɔrɔsi cɛ contre la ala de bɛ se ka bɔ a la janfa de b'an ka sɔrɔsiw contre la maliyɛnw n bɛ fɛ k'o de fɔ an ɲɛna ka nɔgɔ b'o la pewu janfa ni janfa b'i contre la ka jugu dɛ donc an b'o yɔrɔ fɔ ka nɔgɔ bɔ o la maa si kana décourager maa si kana hami an bɛ fɛn mun nɔfɛ ni ala sɔnna ma an ka laɲini mun ye a bɛɛ bɛ sɔrɔ Mali yɔrɔ min kɛlɛ mun kun ka gɛlɛ o la zone des 3 frontières Mali armée taara k'o libérer tile kelen dɔrɔn Mali armée la zone de 3 et puis u y'an ka sɔrɔsiw attaquer yɔrɔ min na a kɛra Mali ni Burkina frontière de la u y'an ka sɔrɔsiw attaquer Mali ni Burkina de frontière la balimaw a ma kɛ k'u taara mɔgɔ attaquer yɔrɔ la dɛ u taara an ka sɔrɔsiw attaquer Mali ni Burkina de frontière la Mali ni Burkina frontière la u taara an ka sɔrɔsiw de sɔrɔ k'u attaquer yen nɔ a yɛrɛ ka lajɛ dɛ Afghanistan américain bolila yen nɔ français bolila yen nɔ donc an ka sɔrɔsiw ma boli dɛ an b'o fɔ an ka sɔrɔsiw tɛ fugari ye dɛ Mali sɔrɔsiw tɛ fugari ye dɛ Mali sɔrɔsiw ye cɛw de ye awa an dalen bɛ Asimi la maliyɛnw bɛna kuma filanan fana fɔ aw ɲɛna bɛɛ ka to an ka transition kɔ mɔgɔ si kana bila kunna ko nin an ka armée dɛsɛlen an ka armée ma dɛsɛ dɛ an ka armée puissance de bɛ an ka armée la mais kɛlɛkɛyɔrɔ la don bɛɛ tɛ diya mɔgɔ la don bɛɛ tɛ se ka diya adamaden na don dɔw bɛ goya i la don dɔw bɛ diya aw la mais minnu bɛ ka bɔ bi k'a kɛ yɛlɛko ye aw kunu lamɛn aw kunu ka video lajɛ aw kana hali u jaabi adamaden a y'a bila aw kunna hɔrɔn yɛrɛwolo n'i ka jamana attaquera n'a ma digi la i kan k'i yɛrɛ ɲininka n'a ka sɔrɔ i ye yɛrɛwolo ye faransi ni faransi sɔrɔsiw sara faransi opposition faransi politicien fara président kan faransi opposition a politicien bɛɛ a bɛɛ bi fara ɲɔgɔn kan k'u ka sɔrɔsiw su kasi ni hɔrɔnya ye tiɲɛ de ko de sen jɛlen o bolo jɛlen mɔgɔ kɛ bɛ Mali fɛ an ka sɔrɔsiw fagalen i kan k'o su kelen i kan k'o kasi bi ni ye maliyɛn ni sɔrɔsi minnu fagara Asimi ka sɔrɔsiw tɛ anw maliyɛnw anw kɔrɔ n'an fa n'an baw de taara nin kɛlɛkɛyɔrɔ la olu de ni bɔra u ni ma bɔ ko Asimi kosɔn dɛ u ni bɔra e kosɔn u ni bɔra Segu Tunkara kosɔn u ni bɔra maliyɛnden bɛɛ lajɛlen kosɔn an bɛɛ de kan ka kasi ninnu ka saya la awa ninnu fɛn fɛn sara nin bɛɛ ye faransi ka su de ni faransi kun ma taa Libi ci wallahi nin gɛrɛgɛrɛ kun tɛ bi anw kan maliyɛnw an ka to an ka transition mɔgɔw kɔ an ka force sɔrɔ an ka détermination sɔrɔ an si kana reculer an bɛɛ ka tɛgɛrɛ fɔ Asimi nɔfɛ an ka tɛgɛrɛ fɔ armée malienne nɔfɛ armée malienne an b'aw kɔ bi armée malienne an b'aw kɔ sini aw si kana décourager aw si kana falan da wallahi nin tɛ foyi ye adamadenya la nin bɛɛ b'a la faransi sɔrɔsiw tɛ faga la kɛlɛkɛyɔrɔ la irisiw ka sɔrɔsiw tɛ ka faga Ukraine na irisiw ye sɔrɔsi 4,000 ani kɔ irisiw ka o de sara Ukraine o ma ca ni Mali ta ya semaine kelen dɔrɔn o fagara irisiw la américain ka mɔgɔ joli sara Irak mɔgɔ ba 7 bɛ mɔgɔ 10 o de sara Irak donc aw si kana décourager nin tɛ diɲɛ wuli ko ye armée b'a ka baara de la janfa de wulila armée contre la mais l'armée malienne est en train de monter en puissance mais kuma kelen fana fɔ aw ɲɛna ni adamaden ni bali kɛra i la et puis saya in a kɛra Mali ni Burkina de frontière la Mali ni Burkina frontière la u taara an ka sɔrɔsiw u taara baro la de mais maliyɛnw aw kana tigɛ armée malienne na dɛ a ye da Asimi la aw ka da armée malienne na ni ala sɔnna ma an ka laɲini ye mun ye a bɛ sɔrɔ n bɔra ka nin video de kɛ k'o fɔ aw ɲɛna an ka sɔrɔsi minnu sara ala k'u dayɔrɔ ɲa an ka sɔrɔsi minnu sara ala ka hɛrɛ k'u bɛɛ lajɛlen ye ala k'u sara kɛ arijana ye maliyɛn den bɛɛ de kan ka ninnu su kasi bi mɔgɔ si kana décourager dɛ Asimi b'a ka baara la n balimaw don bɛɛ tɛ diya adamaden na aw kana espoir perdu bilayi ala aw kana espoir perdu cɛ man kunna n'o tɔgɔ ko président Asimi wallahi cɛ dun Asimi yɛrɛ teri caman fagara Asimi yɛrɛ ɲɛna
Assimi tse ka klonga armée la awaninte Assimi ka fotiye awaninte transition ka fotiye ni meke dien europe ni meke dien gogolo be aw kana bi jugu ka pièce kono faso den jugu do be ou te fe ani mali sans peren jigira mali kampi ani mali be tira bi do be marabaya sa don o de koso angawma segu kaw ye do mi don bebi ire couleur ira bebi tabolo ira bebi ire nganinge ira mali ko ina malien aw si kana décourager mo munum bora ka do do nga sorosu ye ko ala ku dawro nya ala ka hereke bela jelingi malien ni an pe de ka keleye ibe Assimi feo ite Assimi feo ni sorosi munu sara u sara an pe de umasa Assimi ye ala ku bela jelen dawro nya ala ka barka do u deuna amanga armée ko bi amanga armée ko shini ama tiganga armée la wallahi mali armée ambe sa aw nofe Assimi ambaw ko ayo ka bara continuer aw ka bara tabulo kayi aw be ka victoire ta awani ala sona ma fana abebe ngena bo ango de fo bela jelengena mais gerengere mum bidanka France de donner bo fa ngena bide na nene segu tungara yininga bi ma fo mali jeunesse ngena hali bi angana France to de anga manifestation wera uketuguni France ka ta ka bo anga dugula mogo sigana bi mogo sigana onenge ka aw bla distraction jewera ukonna ula ambe kokura mina bi o yanga jamana ka libéré di Assimi bo sera de kan président Assimi wallahi je n'ai rien à vous reprocher ika barakain yampe sagoke awa malien bebi ko Assimi ala kini CEDEAO ben ala kana foyi kila Assimi ala kana foyi ke shugella ala ka o ben o de kundo akambe